Oui. تيجي كلود بودكاست. دونك الضيف متاعنا اليوم هو السي ربيع جهيناوي مدير عام لشركة اس بي اكس، شركة اللي هي بنينا تو نسمع عليها في الاعلام دونك تظهر جديدة، لكن قبل ما نبداو نسجلوا السي ربيع عرفت اللي هي تقريبا لها نص عام وهي تخدم ساعة. اول حاجة اهلا وسهلا بك سي ربيع. مرحبا بك. دونك من وقتاش هي بالضبط موجودة الشركة؟ الشركة غيالمون تحلت لو 2 ماي 2018. Voilà. 2 mai 2018. Exactement. علاش توا بديتوا تعملوا في الكوميونيكاسيون؟ ان فيت احنا ما بدينا نحكيو على اس بي اكس الا ما اون اون تاي معناها من الاول اللي تسمح لنا اللي كونت اون فا سادريسي اوفرتومون للمارشي نتاعنا اون اي كابابل دو ريبوندر. اليوم تري رابيدمون 6 موا اون اتان لا تاي نتاع 10 كونسلتون اللي اليوم entre des experts, des confirmés, des juniors اللي qui nous permettent aujourd'hui d'être نقولوا احنا réactifs ou d'apporter la valeur ajoutée pour laquelle on a construit SPX. اول حاجه الناس كلها تسال فيها اكيد شنو هي اس بي اكس؟ SPX سهل ياسر. احنا c'est une société نقولوا احنا ce qu'on appelle les ESN en fait, entreprises de services numériques اللي on offre des solutions اللي ce qu'on appelle les ERP. Et donc on est partenaire de Microsoft, un nouveau partenaire de Microsoft sur le marché nord-africain et africain, enfin de manière générale le marché africain. Les solutions qu'on offre, c'est des solutions technologiques qui s'appellent les ERP. Les ERP, les ERP, c'est l'abréviation d'Enterprise Resource Planning, donc la planification des ressources de l'entreprise. Quand on parle d'une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille aussi, sa taille et son domaine, il y a toujours besoin d'avoir une solution ERP اللي تجري البارتي كونتابيليتي فينانس، تجري البارتي باي، تجري البارتي RH، تجري لا برودكسيون، la distribution, le stockage. C'est comme un tableau de bord. Le tableau de bord, c'est la restitution. Comme le corps humain, tout le système nerveux qui est présent partout. Et donc l'ERP, c'est ça en fait. Tout ce qui bouge. Voilà. Tout ce qui bouge dans l'entreprise là-dedans. Maintenant, il n'y a pas que ça. Les solutions Hadoum, logiquement, vu les investissements les éditeurs comme Microsoft, il y a beaucoup de fondamentaux théoriques qui se basent sur de l'optimisation, des sujets de recherche opérationnelle, des sujets de planification, d'ordonnancement. Les étudiants ou les ingénieurs, ils font un peu l'école. Ou leur domaine d'application, entre autres, ils nagent à travers des systèmes d'information qui viennent à Doma. Et donc aujourd'hui, qui est notre une chaîne de production, on analyse l'organisation de la chaîne de production, on organise les postes de charge, les coûts, l'organisation des ressources de l'entreprise par rapport à cette ligne de production, on va dire. Et on est là pour optimiser des choses, pour automatiser des choses, pour communiquer avec les machines. Parce que entre une planification manuelle ou une planification pilotée par un système d'information, les gisements d'optimisation sont énormes. Et donc aujourd'hui, le SPX, cette expertise-là, ou à la disposition du marché africain, pour généraliser, et on apporte cette valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle permet les entreprises, d'une manière générale, de gagner en compétitivité, de rester dans des coûts maîtrisés, dans des délais maîtrisés, dans une qualité maîtrisée. Et tout ça, en fait, en apportant des fondamentaux théoriques. Dans la grande distribution, on peut organiser toute la partie approvisionnement qui fait on approvisionne les centrales d'achat, qui fait on calcule les taux de rotation dans les produits, qui fait on alimente les rayons, l'évolution des consommations. En fait, la grande distribution, en fait, la grande distribution, le secteur industriel, surtout le secteur automobile. secteur. في الديفلوبمون نعرفش كان عندك حق تقولها باش مش قبلك مي كل واحد عنده البروبليماتيك نتاعو. في السيكتور de la grande distribution les marges sont plus ou moins réduites et donc le détail est extrêmement important. Et donc وقت اللي نهبطوا في الديتاي يولي le niveau d'automatisation d'anticipation ou de prévision يولي extrêmement déterminant. Et donc du coup c'est un secteur extrêmement compliqué dans la mise en place de les solutions à Est-ce que le RP dans ce cas-là يولي اغلى في الكونسبسيون؟ les solutions qui هذوما مثلا نقولوا احنا Dynamics 365 for retail نتاع Microsoft, c'est une solution en termes de logiciels ما تسماش غاليه pour la grande distribution. خاطر اليوم اللي قاعد يصير في المارشي ils sont en train d'acquérir des solutions من برا.
où il y a 2 ou 3 acteurs qui sont spécialisés dans le secteur du retail. Votre solution, bien évidemment. Et notre solution, elle couvre. Arkhas choix de par la stratégie de Microsoft, qui a décidé effectivement de rentrer pleinement dans ce secteur-là. Elle a investi, on croit qu'il y a plus de 4500 en fait, développeurs chez Microsoft qui développent et qui font évoluer ce genre de solutions. Et aujourd'hui, le secteur HEDEA, il a besoin de gérer toute la chaîne KEMLA, mais le vente en ligne, mais la livraison, mais le portail client, mais le portail fournisseur, mais le caisse, toute la partie stockage, gestion des rayons, gestion des promotions, la comptabilité, etc., la rentabilisation. Tout ça, il faut vraiment un système costaud qui m'a Dynamics 365 for Retail qui peut accompagner. Pour ce genre de produits, généralement, ou les grandes distributions tunisiennes, il y a des éditeurs européens. Ils sont capables de fournir ce niveau de compétence. Ils l'ont prouvé, on l'a prouvé pas mal de fois. Et aujourd'hui, avec mon associé, donc Silver Prod, piloté par le président Frédéric. En fait, SPX, c'est vrai, c'est une entreprise tunisienne, mais c'est une filiale en fait. Voilà. En fait, le capital la société Silverprod, c'est une société française. C'est une société française et elle est la plus ancienne ESN française. Elle a été 1967. ESN, donc entreprise de services numériques. Et donc, c'est. On évite le mot société de service dans le sens des sociétés de services, peut-être fait une coloration différente de la logique d'éditeur et intégrateur que nous sommes. Donc, on édite la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a carrément notre propre vertical. Ce qu'on appelle vertical, il y a une solution que nous avons adaptée, développée, éditée pour un secteur déterminé. Donc c'est le même noyau, mais on construit des couches qui permettent d'adresser un secteur particulier. Le secteur automobile, aujourd'hui, le groupe Silverprod, il détient des références de renommée, voire même proche des secteurs sensibles dans le secteur automobile en France. Il a des références de renommée au niveau mondial. C'est une vraie expertise qui est recherchée en Tunisie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Alors le groupe Mafouch Kbir, on est éditeur, on a aussi des partenaires. Le groupe, on a atteint la taille de 110 personnes. Fitouns, on est 10. On vient de commencer, on est 10. L'objectif interne, c'est que on termine l'année avec 15 et on enchaîne très rapidement pour arriver à une taille d'une 50aine de personnes en juin 2019. أنا عندي سؤال لكن هذا باش نسأله لك بعد la pause en fait. خاطر ESN donc entreprise service numérique في واحد من لي زيبيزود رجعوا لهم تاع دي جي كلوب وقت مشينا باريس وسالنا نوتامون سيف الدين عكاري قال هو اللي في فرنسا دونك سي اون بلان بوم سيت ترانسفورماسيون ديجيتال قد فما دي انتربريز قدم leur ERP وصل ليميت et donc c'est pourquoi toutes les compétences tunisiennes sont très demandées من الجيري ils sont absorbés خاطر il y a une demande croissante est-ce que نحن على الحيط في تونس فاتنا الفوت ولا مازال شوي اما باش تجاوبني على السؤال هذايا بعد لابتيت بوز وانا راجعين دي جي كلوب بودكاست برعاية توب نت very internet people. رجعنا معكم دونك في دي جي كلوب ومعايا سي ربيع جهيناوي ديريكتور جينيرال اس بي اكس. دونك قبل لابوز سي ربيع حكينا على الشركه اس بي اكس كيفاش حلت دانيامون في تونس. سي كمان يعطيكم صحه بديتوا تبيعوا بدا عندكم دي كليون دو فاسون انتوما vous faites partie de tout un groupe notamment de l'entreprise française Silverprod où déjà قلنا قبل لابوز اللي Silverprod elle fait partie de la catégorie entreprise de services numériques. وديجا في واحده من لي زيبيزود نتاع دي جي كلوب القدم كترجعوا عليهم نوتامون وقت مشينا لفرنسا في باريس وحكينا مع سيف الدين عكاري قال اللي في فرنسا تو سي لا نوفيل توندونس سي لا ديجيتاليزاسيون notamment beaucoup d'entreprises
le RP نتاعهم ولا ياسر قديم, donc il faut le renouveler, faut mettre raser et mettre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi en fait في فرنسا برشا demande قوية ياسر على les ingénieurs التوانسة. Donc حبيت نسألك انتم puisque SPX déjà بدأت تبيع, elle se spécialise disons avec le secteur نتاع l'automobile. Est-ce que الشركات اللي تبيع في الكراف في تونس, donc le secteur automobile في تونس بدا يعمل في transformation digitale نتاعو ولا مازال؟ Alors, أنا نحكي من les contacts اللي نعرفهم والناس اللي حكيت معاهم اليوم dans le secteur automobile. Il y en a qui ont commencé les réflexions. Il y en a qui ont commencé à un stade beaucoup plus avancé. Ils sont en train plutôt de dimensionner les projets. C'est le meilleur en fait stade اللي شفت فيه les entreprises. Là, les projets بالنسبة لهم بداوا يوضحوا. Où ils sont en train de se préparer pour cette transition. Où il faut dire que la transition elle a peut-être عندها quelques années en fait. Ce tournant dans le monde. Dans le monde. Il y a quelques années, mais في تونس مؤخرين شويه خاطر مش مؤخرين برشا فوالا اون ريلاتيفيزي شويه مي مؤخرين افكتيفمون مؤخرين في تونس ليفوليوشن نتاع لي سيستيم تاعهم يكونوا يجيبوا توجور بلوزيور كومبوزون ايباربيي كومبوزون لوجيسيال en fait éparpillés واليوم pour disposer de l'information ça devient compliqué quand on parle de problématiques اليوم just in time dans le secteur ils sont pas prêts pour ça. عندي سؤال. شنية المشكلة متاع الشركات التوانسة في الترانسفورماسيون ديجيتال؟ خاطر السوجي هذا على الأقل من أول ما بدات ديجي كلاب تو داخلين على 3 عام حكينا فيه الموضوع جي لامبريسيون الشركات التوانسة ما زالت مستهترة مش عارفة شو معناها الترانسفورماسيون ديجيتال. وي لو بروبليم؟ أنا نقول c'est tout un contexte معناها كيما في d'autres domaines في تونس نشوفوا مثلا في التعليم ما تنجمش تشد en fait la source du problème c'est tout le système qu'il faut faire évoluer petit à petit كيف راهو dans l'industrie tunisienne معناها il y a de la volonté pour faire évoluer. Dans certains cas on a un problème de maturité, un problème de conscience au niveau du management, mais dans d'autres cas on a ce niveau de maturité, mais quelque part l'offre qu'il cherche à avoir ما هيش موجودة معناها في المارشي local ou elle quand ils cherchent à l'avoir تكون extrêmement coûteuse البرا. Et du coup c'est tout un contexte en fait. Mais ceux que je connais dans le secteur automobile en tout cas, اليوم c'est des gens qui ont un niveau de maturité معناها تبارك الله عليهم, c'est des gens qui sont mondialement très très bien classés. واللي يقول لك اليوم on en est conscient, mais par contre combien ça coûte? C'est pas une question de coût. Quand on se rend compte de la valeur ajoutée, ce n'est plus une question de coût. Quand وقت اللي يعرف روحه اللي ce genre de système اللي باش يكون à 100% intégré, اللي يكون مع الماشين مع tout ce qui commande des machines مع la planification des ressources مع les fournisseurs مع le client principal نتاعو اللي نجم يكون un constructeur automobile, il garantit cet automatisme كامل اللي هو en fait اليوم on le présente كيف comme étant une numérisation, la digitalisation. Donc اليوم quand il se voit intégrer à 100% que tous ces process sont automatisés, le gain en termes de valeur ajoutée, financier, il est extrêmement important. Donc ce n'est pas un sujet de coût, ce n'est pas un problème de coût, c'est plutôt trouver l'expertise qui est capable de l'accompagner, qui est capable de comprendre son métier واللي يكون هو في الفالور اجوتي ما يكونش بياع des logiciels ونبيع ونمشي معناها هما يشيرش cette profondeur là, ils sont conscients, ils la cherchent mais il faut qu'ils la trouvent. وقت اللي يلوجوا عليها البارا ça devient extrêmement coûteux. En plus dans plusieurs cas le pragmatisme نقولوا احنا نتاع certains pays européens fait que toute la logique de gestion du changement par rapport à la logique de l'entreprise, par rapport aux employés, etc., elle freine cette transformation. Et donc, ما ثماش خير حسب برأيي أنا وحسب حتى من الأسوسيي تماش خير من le fait كونه la structure qui soit capable de les accompagner d'abord تكون culturellement قريبة منهم, elle est capable de gérer ce changement-là, ce tournant. On parle maintenant de XPX, donc le fait qu'il y ait un intégrateur هنا في تونس. Voilà, مثلا un acteur qui m'a SPX, l'objectif نتاعو يكون cette expertise dans le domaine
automobile spécialement, puisque Silverprod historiquement c'est le premier éditeur et intégrateur de solutions automobiles sur le marché européen. C'est vraiment, il est de taille, enfin la taille est mais il a quand même réussi à avoir des comptes extraordinaires, des projets extraordinaires à très forte valeur ajoutée. Et اليوم cette expertise là احنا في SPX قلنا باش نجموا نجيبوها. ولادنا تبارك الله عليهم ils sont capables d'apprendre, il faut qu'on les accompagne. Ou cette expertise là, on a des partenaires, ما نقولش des clients en fait لهنا, mais c'est des partenaires qui nous font confiance, qui me font confiance. ويقول لك OK, on a vu à un certain moment votre capacité à faire. Aujourd'hui, on est prêt à vous faire confiance. واليوم vraiment بالحق معناها c'est une question d'homme, d'engagement, et تقول له انا je porte tes problématiques jusqu'au bout. مانيش لهنا باش نبيع لك un logiciel, مانيش لهنا باش نحط لك حاجه ونمشي. C'est le service accompagné. C'est l'accompagnement, c'est le conseil, mais c'est la prise en main de toute la problématique. Mais est-ce qu'ils هما خاطر هذا نرجع الحلقه اللي قبل مع خالد عبد الجواد اللي هو donc c'est One Tech Business Solution, هو c'est un intégrateur mais c'est un autre secteur. هو قال كلمه, قال نحن on brade pas sur le prix d'un service. هذاك قالك لا سبيل اليه. مازالوا قاعدين يخمموا بسيستم تاع نشي الهاردوير والسوفت وير كالزم, مي لو سيرفيس هذاك نتاع عملي فيه سوم ولا اون لوفر غراتويتمون هذاك لا فماش منه. اسكو في هالشركات في السيكتور اوتوموبيل ils réalisent ça ولا مازالوا في السيستم القديم دو مانجمنت؟ تري فرون مازال شوي معناها ثم شكون كي رياليز وثم شكون مازالوا بعد شويه واللي مش في باله ان فيت باش يجيب حاجه باغيت ماجيك وباش يحط ان سوفت وير ويخدم على روحه وما يعرفش اللي لا كونت بارتي دان بروجي ERP سي لو سيرفيس, سي ليكسبرتيز, سي لو سافوار فير اللي كيفون واللوجيسيل ويقعدوا مده طويله. اي واللوجيسيل هو اون لادابت, معناها لادابت مش حتى بالديفلوبمون, اون لادابت بالبارامتراج نتاعو. معناها ينجم هو نفس اللوجيسيل pour une entreprise A il fonctionne d'une manière, pour une entreprise B il fonctionne autrement parce qu'elle est organisée autrement, parce que son métier est un tout petit peu différent, parce que واحد il est dans les pièces de rechange نقولوا احنا dans proche du moteur, والاخر في des pièces de rechange في domaine câblage, donc c'est un monde complètement différent, donc l'organisation de la solution change. Donc هما في تونس اليوم المشكله ils ne valorisent pas ce savoir-faire, alors que نحكي حتى على تجربتي الخاصه معناها وخدمت في فرنسا برشا, ويقول لك ils font confiance à la créativité de l'homme dans l'absolu. معناها يقول لك انت اذا كان عندك la formation qu'il faut, je t'exprime mon besoin et je sais très bien que tu vas m'apporter un plus. وقت اللي اليوم احنا نقولوا on a édité la solution automobile, معناها Silverprod ont édité la solution automobile pour le marché européen, واليوم une bonne partie de cette édition de la solution, elle se fait chez SPX avec des experts métiers et des experts technologiques. Ils sont tunisiens. Qu'est-ce qui nous empêche اليوم de devenir le Silverprod de l'Afrique? Mais si ربيع توا حسب من كلامك دونك on est content pour l'industrie automobile في تونس اللي بدات تفهم في روحها اخيرا الترانسفورماسيون ديجيتال سابوش. انا ملا اندستري ولا سيكتور في تونس اللي بالرسمي على الحيط اللي مش فاهم حتى شيء واللي لازم بوكو ديدوكاسيون. والله ايش نقول لك انا ما نقولش بوكو ديدوكاسيون دون السونس اللي خاطر كل كونتكست عند كونتكست. ثم دي جون اللي يدخلوا في موديل دو بيزنس اللي لو كو تري امبورطون واللي مارج نتاعهم سون اكستريمون فaible. Investir dans la technologie pour eux ça devient compliqué ولا ما يلقاوش l'offre qu'il faut كما قلت لك. La grande distribution اليوم قاعده تنفستي. اليوم في تونس sans citer les noms, ils sont en train d'investir dans des solutions pareilles. On peut citer les noms mais قلقنيش. On n'a pas beaucoup d'acteurs احنا voilà, on a beaucoup d'acteurs. عندك Carrefour, عندك Magasin Général, عندك Monoprix, عندك des gens comme ça, ils sont en train d'investir dans les systèmes d'information. من بعد انا ما عنديش فكره détaillée على les choix qui sont en train de faire ولا qui font, mais نعرف ثم شكون اخذ la même solution و est en train de se projeter. انا ولا السيكتور اللي تحسوا صعيب شويه مش صعيب السيكتور تكستيل نتاعنا اللي مازال متكونسي في السبعينات. فوالا خاطر زاد كيف انا هذه سي لا في بيورمون بيرسونيل. معناها انا ديما جو كونسيدير اللي وي والله تعرف حاجه كجا صلاح بركه يمسي بالخير. صلاح بركه خاطر وصلنا صلاح بركه اللي ما يعرفوهوش سي دونك ان ستيليست موديليست معروف في تونس. قول قائل الجاب هذاك للتكنولوجيا جبناه في حلقتين على عامين ديفيرون وهو اول واحد اللي يبدا هاك لسانه خارج على الاندستري تاع التكستيل. يقول لك راه مازلت ما فهمتش روحها من السبعينات
الماكينات مازالت بركه غادي. اي تو افي. دونك سي التكستيل مازالوا انا نقول الفيتمون كل شيء مازال بعيد شويه توا ياخذوا كيلكو سوليوشن معناها صغار مي لو جور où معناها سي اون سو كومبار بارابور سكي سفي او ماروك اليوم في السيكتور تكستيل واللي قاعد يصير في تونس ثم انيكار كبير. كيف ديما جو نجينيراليز با معناها ثم دي زاكتور اللي عرفتهم دوبوي كيلكو زاني واللي كي اون انفستي دون لا تكنولوجي واللي اليوم مثلا كي سون في التكستيل حتى في دي سيكتور نقولوا احنا دو سور ميزور. Le sur-mesure, c'est extrêmement complexe. On a une chaîne de production avec maintenant 400 ou 500 employés. Donc c'est en fait question de culture ou la question c'est beaucoup plus complexe. Il y a un niveau de complexité extrêmement élevé. في التكستيل. في التكستيل. D'accord. في التكستيل c'est extrêmement. أكثر من الأوتوموبيل. لا مش أكثر. أكثر من الديستريبيوشن. ماهوش أكثر. مي كل انتربريز ماك تعرف أنت والتايم نتاعها والشيف دافير نتاعها وسكيل capable de dégager comme marge واللي à partir de laquelle elle est capable d'investir etc. بربي السؤال. une entreprise qui مثلا في التكستيل خلينا نقول المارج نتاعها مش كبيرة. Donc باش تجي elle va investir quand même c'est un investissement. C'est un investissement. C'est un investissement. قداش qui تحط انت un ERP donc tu déclenches la transformation numérique نتاعك disons. Transformation plutôt digitale la fameuse شكون يكره كلمة numérique c'est كلمة صحيحة transformation digitale digital c'est le terme c'est mieux خاطر sinon فما شكون باش يبدا يسبني قداش يوصل يربحك هذاك من بعد عام ولا بعد عامين en gros retour sur investissement يتحسب على 13 mois à peu près jusqu'à 18 mois. معناها في عامين ترجع حق اللي صرفته الكل وبعد تولي وثم دي كا اللي au bout de 4 mois ترجع حق اللي صرفته الكل même si c'est des montants importants. Wow. C'est un niveau de maturité ماهوش au niveau système d'information بركا. C'est l'impact نتاع les solutions ERP, c'est au niveau de l'organisation de l'entreprise et au niveau des نقولوا احنا ثم دي يقولوا d'étranglement ولا des gisements d'optimisation. L'ERP il est capable باش il les automatise où il ramène les bonnes pratiques mondiales et du coup le gain il نجم يكون 4 à 5 mois. في ترجع l'investissement اللي عملته. وفما نحكيو sachant que الدولة راهي elle rembourse déjà une bonne partie. معناها جماعة الميز à niveau 70% etc. الدولة ترجع. Mais ceux qui ont quand même consommé معناها les incitations هذوما كل معناها ils sont capables de en investissant de rattraper le coup. عندي un cas extrêmement parlant. ماهوش في التكستيل mais dans un secteur آخر de la distribution spécialisée ou un cas نتاع ماهوش في تونس donc في en Afrique اللي distribution spécialisée c'est la quincaillerie mais genre بالكرامة لهنا mais بالكرامة ما تمشيش mais هو il est beaucoup plus important où il est sur 8 pays en Afrique ويخدم d'une manière نقولوا احنا قديمة شوي. معناها beaucoup de centres points de vente beaucoup de gens qui travaillent là-dedans mais كبير فهمت عنده 110 000 clients وعنده depuis 15 ans il a la place du leader au chiffre d'affaires 500 millions d'euros ودخلوا un acteur اللي d'ailleurs دخل تونس l'acteur هذا ودخل avec جوميا ودخل un acteur واللي مثلوا un des secteurs نتاعو mais جوميا ما تعرفوا il investisse énormément dans la technologie. Et ils sont arrivés à prendre la place du leader très rapidement au bout de 3 ans. Un gars qui est installé un peu partout avec des structures un peu partout. On va dire واحد qui a investi dans la technologie comment est en train de rafler les marchés قدامه. وساعات مش يجري بدا يفركس باش يعمل كيفه بدا etc. Mais le coût il est ممكن ولا le manque à gagner ولا 3 fois ولا 4 fois. Et donc du coup pour rattraper maintenant il y a l'investissement là أكبر برشا. Donc أحسن حاجة c'est voir ce qui se passe ailleurs, s'aligner, garder son niveau de compétitivité. D'accord. Pour ne pas subir des chocs. Les ساعات يكونوا un choc fatal. ساعات يجيك un choc معناها tu es dans une activité معينة وتلقى un autre acteur مثلا dans le secteur automobile aujourd'hui qui est connecté à 100%, qui est capable de commander ses machines, de planifier le fonctionnement de la machine نتاعو هو en misant à les nouvelles techno, en parlant IoT ولا حتى dans la planification بالنسبة للgrande distribution on intègre petit à petit des logiques. Je vais pas مش ندخل في des terminologies ولا برشا marketing mais l'intelligence artificielle aujourd'hui elle atterrit dans le monde de l'ERP. Ah que oui. Voilà et donc du coup tu commences pas à investir, à t'allier, à trouver un partenaire qui maîtrise ton métier
غدوه وقت اللي تحب تلوج عليه tu vas payer le prix زعما ما فاهمين شو معناها هي الانتليجنس ارتيفيسيال والله يفهموا والله يقول لك حاجه بديت la structure de management ولا dans certaines entreprises ساعات elle freine شويه معناها ساعات تلقى جماعه الاي sont conscients dans des entreprises mais comme ils détiennent pas les budgets ولا كيفاش تصير décision par rapport au budget oui voilà ne savent pas communiquer en interne ولا convaincre les métiers ça doit شوف توا زاد ça rejoint d'autres sujets qui sont d'actualité depuis quelques années في تونس les projets ERP le projet de digitalisation ما همش des projets informatiques dans le sens commun اللي مستنسين بيه c'est des projets surtout métiers معناها أنا mon donneur d'ordre c'est le patron du marketing, c'est le patron de la chaîne de la production, c'est le patron de la comptabilité finance. Ce n'est pas le DSI. Le DSI, c'est un facilitateur, qui doit être averti. Et pourtant, le DSI, il doit être rattaché directement le PDG direct. Le DSI, normalement, a un rôle stratégique dans l'entreprise. Beaucoup d'entreprises. En tout cas, on va marquer une pause. Je vais نحكيو أكثر على SPX. Cette fois-ci, c'est pas au niveau de l'industrie. على خاطر, bon, l'industrie بدأت تشقى اللي هي راه ديجيتاليزاسيون لازمه فما شكون كليكفو فعطيت ليكزامبل في الديستريبيوشن جو سي با كوا سي طون ميو خاطر ساعات يلزمهم شويه شلابغ باش يفيقوا على وضعهم حق نتاع ربي فديت منهم انا بيدي فديت منهم راه ريقي شاح لكن فما اكثر معضله ولا اكبر معضله قاعدين يتعرضوا لها في تونس بالنسبه لاي واحد يخدم في السيكتور اللي هي اليد العامله الناس كلها هاجه لبرا دونك كومون SPX va faire ما نجاوب على السؤال هذايا بعد البوز. دي كلوب بودكاست برعاية توب نت very internet people. رجعنا معكم في دي جي كلوب مع سي ربيع جهيناوي مدير عام لشركة SPX. قبل البوز سخنت أنا شوية واللي نسمي فيه عطار مش مدير تاع الشركة واللي ما نعرف شنو في الآخر قلت هندبهم كما قال المرزوقي قبل فينالمون في البوز سمعت حاجة أخرى ساعات شعر بديت نندب بالرسمي ان فيت قعدت نحكي مع سي جهيناوي كنا باش نحكيو ان فيت في البارتي هذيا على لي ريسورس هيومان باش نجيوها كيستيون باش نجيوها اما فما حاجه عجبتني ياسر برجوليه معناها طياره على الاخر سالته دونك على حكايه ماتوريتي قاعده نحكيو وقال لي ان فيت فما كيستيون تاع لا بور دو ريسك اي لا بور دو ليشيك اللي هي نفهموها اما ان فيت اللي وصل بهتني انه بارفوا فما في تونس سي اون كولتور تونيزيان ابارامون انه نشوفوا شكون خليه هو يبدا وخليه يعمل وكان نجح هاو كان نعملوا كيفو اي اون كالك اسكو هذا نجم تخدم الحكايه في صالح المؤسسه؟ لا ما تخدمش او ما تمشيش بكل خاطر ان فيت كما قلنا احنا سهله الحكايه سهله فريمون سهله لو ار بي كما قلنا سي لو سيستيم نيرفو نتاع لونتربريز وكل لونتربريز عندها سا بروبر ادي ان معناها عندها سا لوجيك سا فيلوزوفي تنجم تاخذ نفس السوليسيون مع عند بتاتر نفس السوسيتي سوف كو ينجم يمشي لك في الشركه هذه وما يمشي لكش في الشركه الاخرى بورتون يفون لا ميم اكتيفيتي c'est tout simplement كما قلنا بكري ثم le côté humain اللي راهو quand on rentre dans une entreprise يتسمى نفهموا le mode de fonctionnement l'organisation تاعها ou peut-être le même logiciel avec les mêmes sociétés mais il faut qu'on l'adapte un tout petit peu différemment pour que ça s'aligne avec la logique de l'entreprise donc كل entreprise en fin de compte a son propre projet système d'information c'est vrai que ماشي بازيو كلهم رواحهم على des solutions قراب من الميتير mais راهو نفس السوليسيون تنجم تمشي في الشركه A وما تمشيش في شركه B pourtant تلقاهم واحد le premier والاخر le deuxième ils font exactement la même activité donc ce n'est pas un problème de logiciel c'est un problème de maturité de être conscient qu'on est capable nous-mêmes en tant qu'entreprise qui m'encoulena pour l'être humain être évolué par nos propres réflexions nos propres choix ou par rapport à ces choix-là on s'investit pour développer l'entreprise voilà l'automatiser voilà le transformer donc maintenant j'aime si tu trouves في الكا A ça a marché donc forcément في الكا B ça a marché ça va marcher donc هذه مثلا في تونس موجوده à un certain moment معناها il faut le dire معناها هذه هي la réalité اللي تحط في الشركه هذه الناس الكل اللي تتبع c'est pas une mauvaise réflexion mais راهو il faut faire attention un projet ERP
est complètement différent d'une entreprise à l'autre. La structure de management, la philosophie du PDG, de la direction générale, etc., elle est complètement différente d'une société à l'autre. Les capacités humaines d'une entreprise à l'autre. خاطر مثلا ينجح في الستركتور الفلانيه خاطر l'organisation les compétences الموجوده في الانتربريز الاخرى ils ont un certain niveau d'encadrement et un certain niveau de maturité اللي يخلي toute la partie préparation pour la mise en place des ERP تكون bien maîtrisée ou une autre structure qui manque de maturité ما تنجمش تاتاك sujet ERP الا ما تدخل في une partie قبل البروجي اللي هي préparation métier c'est alignement des processus كيفاش انت تخدم اليوم هات نشوف المشاكل هات même on revoit l'organisation de l'entreprise à un certain moment pour dire voilà comment il faut faire les choses قبل ما نتاك le système d'information معناها فهمت ما تنجمش تاخذ une كهرباء كبيره و etc وتقول باش تمشي بها في البيست ومن بعد تقول تكسرت فيسع و alors que انت tu es en train de copier واحد اخر اللي عنده اوتوروت قدام الدار و il peut se permettre معناها un certain niveau donc يلزم ثم des travaux de préparation pour les projets ERP d'une manière générale que ce soit sur les aspects humains organisation ou la métier وهذوما احنا اون لي انتيغر ان فيت في البروسيس نتاعنا نجيو نقولوا اسمع هاو كيفاش نبداو الساعه هاو باش نعملوا ومن بعد اون فوا سمي داكور سور لي زوبجيكتيف وينهم لي زاميليوراسيون اللي باش نجيبوهم لكم كيفاش باش نجيبوهم لكم تفهموا فيهم ومن بعد نحطوا لو ار بي وتلقى effectivement dans le même secteur d'activité deux entreprises les deux projets sont complètement différents تلقى بروجي مثلا نقولوا احنا il va coûter tant والاخر il va coûter 1,5 fois ولا 1,2 fois معناها ما هيش c'est des facteurs de réussite معناها le fait كونك انت tu alignes les prérequis نتاع l'entreprise aux dispositions نتاعها وكل شيء par rapport نقولوا احنا un modèle de fonctionnement qui a fait ses preuves dans le secteur mais qui doit être aligné à l'organisation RH métier etc. سي ربيع على خاطر كيما قلت لك انا je reste toujours optimiste de nature je suis toujours optimiste انا جو دو ناتور وليت بيسيميست برشا كلام اللي يقول فيه راهو ماهيش مسؤوليه سي ربيع انا سي جوست على خاطر 11 سنه في الدومين دونك تعدى على راسي وشفت اي دونك وقت قلت انا فما برشا عنده مونتاليتي نتاع عطار ولا تاع جاري في دبو يظهر لي بالكلام اللي سمعته يظهر لي فما برشا مديرين تاع مؤسسات في تونس قاعدين يجريوا في المؤسسه نتاعهم سيستم حنوت ملاوي فرانشمون في حومه قاعدين يتبعوا في اللي قاعد يعمل الاخر يجري بالتريزوري بركش ثم في الكونت وبارابور ا سا فهمتوا ثم اللي يجري اوترومون ثم اللي كي سون ماتور وثم كي سون فهمت معناها احسن نصيحه مسؤوليتي انا مش مسؤوليه سي ربيع نعرف سي ربيع بعد باش يقول لا خاطيني لا في توجور اوبتيميست انا برجوليه كان الجماعه هذوما اللي شادين مؤسسات الرجال الكبار ولا النساء الكبار خلاص باز فما نساء كبار سيبوها بربي واعطيوها لي جون اللي يفهموا لك شو معناها ديروا مؤسسه وشو معناها الترانسفورماسيون ديجيتال خاطر برسمي شيء عايف فرانشمون شيء عايف به نحن باش نحلوا سوجي اخر يزي على اللي حكينا فيه على لو اف بي تو الناس كلها تتشكى وتتبكى في تونس مش لاقي يد عامله اللي هذا يعمل فورماسيون نتاعو تعلموا حتى كان تعلموا في المؤسسه اللي هذا اوب يقطع برا لفرنسا كيفاش عاملين انتم احنا دايور الاس بي اكس بيدها تخلقت ديغيغ اون هيستوار كوم سا معناها اللي برشا ناس جاو هزوهم وبارمي الناس اللي هزوهم سيتي سيلفر برود ايتترا مي بار شانس ان فيت العباد هذوما اللي تهزوا معناها سي دي جون اللي يخدموا معايا ان فيت ووقتها سيلفر برود ils ont découvert un niveau de compétence extrêmement élevé وقالها معناها فريدريك اوبار قال لك انا الاولاد اللي خديتهم من تونس ils sont au même niveau متدخله que mes consultants français même niveau. Et donc, ils n'avaient pas cette vision par rapport dans notre secteur. Hein. Et donc, je connais. Il y a eu une relation qui était très tendue parce que je refusais que on nous piquait des ressources comme ça. Et ça a été très tendu. À un certain moment, j'avais mon projet en tête. Qui fait on fait. Et oui, ils étaient intéressés. Je te suis. Et je connais ça. إذا كان on va créer notre entreprise لهنا SPX في تونس و on va subir le même sort من عند d'autres acteurs باش يجيو يهزونا ولادنا ما عملنا حتى شيء فهمت دونك شنو هو لو بروبليم سي كو l'ingénieur تونسي sachant que من الاول نقولوا في الفورماسيون نتاعو اكاديميك quand même il sort avec des bases solides انا par rapport à ce que je vois au niveau de certaines écoles d'ingénieurs certaines écoles مش الكل mais certaines écoles يخرجوا ولاد تبارك الله عليهم très compétents très intelligents ويحبوا يمشوا بعيد sauf que ils cherchent une qualité de vie مش معناها une bonne rémunération ou ils cherchent des projets là où ils vont s'épanouir
وقت اللي انت بين ان كليون ولا احنا ولا ان بارتنير اللي يحل لك الباب يقول لك عندي سيت بروبليماتيك ميتي اللي فيها دي فوندامونتو à maîtriser ou qui sont basés sur des théories que ce soit كيما قلت لك de recherche opérationnelle ولا d'ordonnancement, planification ou la consolidation financière وين يشيخ الكونسلتون il peut apporter de la valeur. ثم des entreprises ما يحلوا لهمش الباب pour faire ça. وثم d'autres qui le font. Donc le consultant qui يلقى ce genre de sujet زاد يمشي. Donc يلقاهم برشا في فرنسا vu le niveau de maturité اللي يلقاه موجود. و il a des difficultés pour les trouver en Tunisie. وكيف الريمونيراسيون عندهم المشكلة. معناها اليوم يقول لك انا avec le niveau اللي عندي انا نطلع لفرنسا je peux toucher tant. معناها alors que في تونس معناها j'ai pas le respect du client, j'ai pas le respect du manager, je galère, je vis mal. Et donc je veux vivre mieux et je sais que je peux vivre mieux. احنا قلنا tiens هاوش باش نعملوا سيدي 3 actions. ببساطة معناها on va pas couvrir معناها tous les on va pas répondre نقولوا احنا à toutes les sources نتاع les départs mais on a 3. الأولاني rémunération. Avec mon partenaire Frédéric Aubard, اللي يقول لك انا اذا كان عندي le même niveau d'expertise je ne vois pas علاش l'ingénieur tunisien ما يخلصش كيما الفرنسي. معناها نحيو احنا شويه لي كو دو ديبلاسمون ايفونتويلمون خاطر باش هو ينجم يكون فرد نيفو كي يمشي يخدم على بروجي فرنساوي مي يا با دو ريزون باش هو يكون الكاب انورم. ما نجمو نقولوا اللي يخدم فرنسا يكون ميم كو اي ميم chiffre d'affaires. Est-ce que اللي يخدم في SPX عنده autant dire le niveau de salaire parisien؟ لا أما كيفاش؟ il est proche. معناها أنا كي نزيد البارتي جوست كي ناخذ شيفر ولا نعرف سي سوجي تري تابو. سي لا مش تابو خاطر لي شيفر سي confidentiel on peut comprendre. Mais une fourchette de prix. C'est à partir de combien؟ bon إذن يفسر علاش على خاطر برشا اللي يسمعوا فينا يلزمكم تفهموا حاجة اللي راهو وديجا حتى مع شو اسمه مع خالد عبد الجواد في الحلقه اللي فاتت تجبد معناها الموضوع سي كو اون فيت تخلص dans les 2000 3000 euros c'est pas comme تخلص زوز ملايين توانسه بالدينار مش كيف اسكو معناها سي بريسك سي dans les 2000 l'équivalent تاع 2000 euros بريسك ولا اقل شويه ديما نبلاسي في الكونتكست باش من ان فيت لوجيكمون من بعد الفاز اللي قاعدين نعملوا فيها توا une phase d'assainissement, d'apprentissage, etc. On va s'aligner, mais on sera à un niveau proche de la rémunération française. D'accord. Mais on sera à 20%. اقل شوي. علاش 20%؟ انا الناس باش تجيك تجري راه. علاش باش نقول لك علاش 20% اقل شويه؟ على خاطر بور اتينوي خاطر ما يلزمناش كومام وكم احنا لي سوليسيون اللي نخدموا عليهم ما تنجمش دامباكت دو بري على المارشي التونسي افريكان. لا يا باك سا معناها ما تنجمش تخدم كان على تونس كهو لازمك تخدم على توت لا ريجيون وولادك باش يطلعوا لفرنسا. دونك ما تنجمش انت تولي انت تكبر في السالير او نيفو فرونسي بعد تقول له كيفاش تمشي لفرنسا تولي بوكو بلو كوتو كو الفرونسي. Donc يلزمك تخلط في نفس النيفو دو كومبيتيتيفيتي en termes de coût معناتها نفس الكو مي من بعد سي لا مارج انتيغراتور اللي كي فهمت هذه هي لا لوجيك دو كونستركسيون دو لا لوجيك سالاريال. لا معقوله اللي يفهم اللي يسمعوا لي انجينيور اكيد خاطر سافا لوغ بارلي نتاع اخيرا لكن بالنسبه اللي يسمعوا فينا بوتيتر ما في بالهم شو ترجعوا انكور الحلقه نتاع دي جي كلوب عملناها في باريس وتحكينا مع اولاد تي اش دي خاطر ما عندي من الجماعه نتاعي كان دي جورناليست نتاعي زاد هما سون على باز دي انجينيور مش يفسروا برا. مريم لوكيل باغ اكزومبل elle a dit que c'est même pas question تاع سالير خاطر فما شكون اللي خرج من تونس avec un très très bon salaire وكاريمون معناها سي ان كادر سوب اتسيتيرا مشى لفرنسا مي يخلص اقل معناها بارابور نيفو دو في اتسيتيرا اقل من تونس. اي بورتون يقول لك نفضل نقعد في فرنسا. الى مريم لوكيل مساء بالخير كانت تسمع فينا قالت على خاطر tu sens pas que tu évolues, tu sens pas انك قاعد تتعلم et surtout فما اكل تحس حسوقش عليك تخدم في معمل تاع خياطه avec احتراماتي يخدم في معمل تاع خياطه. اسكو زاده دو كوت هذايا Est-ce que vous y pensez? SPX, elle le réalise. On le fait réellement. Maintenant, وهذوما l'origine تاع cet état d'esprit ou cette réflexion اللي عملتها مريم أنا je dis que oui, il y a ce genre de cas برشا. ثم une culture managériale d'abord qu'il faut instaurer. واللي هي qui est basée principalement
كما ديما نقولها il faut croire en la créativité de l'homme. معناها اللي انا ونخرج من مون فيكو راهو معناها سي دو فيكو. مشيت خدمت اول ما طلعت خدمت في فرنسا وخدمت في مع داملر كريسلر ان فيت وقت اللي عملوا اول ما صار الرابروشمون بين مرسيدس وداملر كريسلر مشيت خدمت في البروجي نتاعهم وفي البروجي هذاك ان فيت جيتي رابيدمون اكسبوزي فاس au client où le client il m'a demandé d'éditer toute une solution de A jusqu'à Z. Le projet est كبير mais j'étais impressionné mais choqué par le fait qu'il n'a pas cherché il t'a fait confiance par rapport à ce que tu as dit, il t'a donné les moyens cette confiance اللي ينجم يحطها في un client ولا un patron في son collègue ولا son collaborateur هي qui lui permet نقولوا احنا de se libérer باش يكبر من روحه وباش يتعلم وباش ما يخافش من الايرور باش ما يخافش من الريسك مش مشكله نغلط نتعلم اي جافونس نغلط نتعلم اي جافونس المفيد avoir la culture de l'engagement هذا هو سكي ديفيرون ولهذا ماهوش لي لي زونتربريز هذا لي المونتاليتي الموجوده وهذا il faut le savoir معناها beaucoup de jeunes اللي le sens de la responsabilité ما تلقاهوش معناها اللي tu le responsabilises mais ما تنجمش تلقاه en contrepartie il faut l'aider à comprendre وقتاش tu peux l'aider وقت اللي tu lui fais confiance réellement وقت تكون tu comprends qu'on peut se tromper il faut se tromper il faut absolument se tromper وباش on tire les bonnes conclusions ونعرفوا نهي فيني صحيح ونهي فيني خاب donc toute cette logique là اللي احنا في SPX قلنا اسمع في l'organisation تاعنا managériale on n'a pas et on n'aura jamais une structure verticale c'est toujours horizontal معناها ربيع الجهيناوي فايزة directrice des opérations les consultants كل واحد il est responsabilisé par rapport à ce qu'il fait et il est en mode relation directe client وقت اللي يبدا un jeune ما يرجعش pour rendre compte mais quand il a besoin d'un soutien il le trouve chez les seniors qui m'appellent qui m'arrabien qui m'a d'autres et on l'appuie حتىش لين يكبر وملي يدخلوا l'SPX ما ثماش un traitement dans la communication voilà dans l'expression تاع les difficultés qui est différent بين un junior ou un senior ما ثماش c'est الناس الكل sur le même pied d'égalité خاطر تنجم تلقى un junior brillant qui doit évoluer vite معناها il faut lui exposer les difficultés كيما هما s'il prend la compagnie pour réussir. Même si les moches brillants, le chemin terme, je connais à toi. Parmi les chemins, il y a une académie. On a après la pause.